جو شخص اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہو جائے اس کے دل سے تمام خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان اس روشنی کا نام ہے جو اندھیرے میں بھی دل کو راستہ دکھاتی ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ وقت آنے پر کائنات کا رخ بدل دیتی ہے۔ تقدیر پر بھروسہ کرنا دراصل اپنے خالق کی حکمت پر یقین رکھنے کا دوسرا نام ہے۔ جو اپنے دل کو قرآن کے معنی سے جوڑ لے اس کی زندگی خود ایک معجزہ بن جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے جب تم خود سے ناراض ہوتے ہو۔ صبر اس دروازے کی چابی ہے جو انسان کو قسمت کے راز دکھاتا ہے۔ بعض آزمائشیں دراصل رحمت کا بھیس بدل کر آتی ہیں۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی رضا سے ادا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہو تو دنیا کی الجھنیں خود ہی حل ہو جاتی ہیں۔ گناہ انسان کو زمین سے باندھ دیتے ہیں اور توبہ اسے آسمان سے جوڑ دیتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم اپنے خالق سے راضی ہو جاؤ۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک چھپا ہوا سبق ہوتا ہے جو روح کو مضبوط بناتا ہے۔ اللہ تمہیں اس وقت تک نہیں آزماتا جب تک تم میں برداشت کی طاقت موجود نہ ہو۔ توبہ دل کو اس سکون سے بھرتی ہے جو دنیا کا کوئی خزانہ نہیں دے سکتا۔ وہ دل کبھی تنہا نہیں ہوتا جو اپنے رب کے ذکر سے آباد ہو۔ بعض اوقات دعا کا قبول نہ ہونا بھی ایک بڑی قبولیت ہوتی ہے۔ جو قرآن کو دل سے سنتا ہے وہ دنیا کو دل سے بھول جاتا ہے۔ اللہ کی تاخیر اس کی بے نیازی نہیں بلکہ اس کی حکمت کی علامت ہے۔ ایمان کمزور نہیں ہوتا، بس انسان کی امیدیں دنیا سے جڑ جاتی ہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کے قریب ہونے کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ شخص کبھی خالی نہیں رہتا جو شکر کرنا جانتا ہے۔ دنیا تمہیں دکھ دے سکتی ہے مگر ایمان تمہیں صبر سکھاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ تمہارے فائدے میں ہوتے ہیں چاہے تم انہیں سمجھ نہ سکو۔ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب تم آزمائش میں بھی مطمئن رہو۔ جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے نا امیدی کا کوئی مفہوم نہیں۔ گناہوں سے پاک ہونے کا پہلا قدم ان کا احساس ہے۔ دعا کے وقت بہنے والا ہر آنسو گواہی دیتا ہے کہ تم ابھی زندہ ایمان رکھتے ہو۔ صبر اس سفر کا نام ہے جو بندے کو جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ کی خاموشی دراصل تمہاری روح کی تربیت ہوتی ہے۔ جب تم اپنے ارادے کو اللہ کی رضا سے جوڑ دیتے ہو تو کامیابی خود تمہیں تلاش کرتی ہے۔ ہر تکلیف تمہیں یہ یاد دلانے آتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اللہ تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے، بس یقین قائم رکھو۔ بعض گناہ آنسو مانگتے ہیں، سزا نہیں۔ ایمان اس درخت کی طرح ہے جو صبر سے بڑھتا اور شکر سے پھل دیتا ہے۔
आजमाइश में सुकून सिर्फ उसे मिलता है जो अल्लाह को याद करता है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम अपनी नमाज कायम रखो। अल्लाह की रहमत इंसान के गुनाहों से कहीं ज्यादा वसी है। जिंदगी की मुश्किलात तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बेहतर बनाने आती है। जब तुम अपने दुख अल्लाह के हवाले कर देते हो तो दिल हल्का हो जाता है। तौबा सिर्फ माजी को नहीं बल्कि मुस्तकबिल को भी पाक कर देती है। अल्लाह से मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की सबसे बड़ी दलील है। दुआ वो जंजीर है जो बंदे को हमेशा आसमान से जोड़ती है। अल्लाह उस दिल को कभी नहीं तोड़ता जो सच्चाई से उसकी तरफ झुक जाए। जिंदगी का हर इम्तिहान तुम्हें उस जन्नत के लिए तैयार करता है जो सब्र वालों की है। शुक्र उस जुबान से ज्यादा कीमती है जो शिकायत पर चलती हो। जब तुम अपने खालिक को दिल से मान लेते हो तो मखलूक की राय बेमायनी हो जाती है। अल्लाह की रहमत तुम्हें उस वक्त घेर लेती है जब तुम खुद को खो बैठते हो। हर रात जो आंसू में गुजरती है वो सुबह रोशनी बनकर लौटती है। हर आजमाइश में छुपी रहमत को पहचानने की दो निशानियां याद रखो। नंबर 1, सब्र से सुकून मिलना। जो तकलीफ के बावजूद दिल हल्का रहता है वो रहमत का इशारा है। नंबर 2, सबक सीखना। जो तजर्बा तुम्हें बेहतर बनाए और जिंदगी में रहनुमाई दे वो अल्लाह की अनायत है। जो बंदा राजी हो जाता है उसके लिए हर हाल सुकून बन जाता है। जिंदगी की असल कामयाबी ये है कि तुम अल्लाह के करीब रहकर दुनिया में रहो। जब इंसान खुद को छोड़ देता है तब अल्लाह उसे संभालता है। निदामत वो तोहफा है जो इंसान को पाकी की तरफ ले जाता है। दुआ कभी खाली नहीं लौटती, वो या तो रास्ता बदलती है या दिल। जो शख्स कुरान से मोहब्बत करता है उसके लिए हर दिन एक नया मोजज़ा है। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ बेहतरीन वक्त का इंतजार करता है। दुआ कभी जाया नहीं जाती, ये 3 निशानियां देखकर यकीन करो। नंबर 1, दिल का सुकून मिलना। दुआ के बाद दिल में राहत और हल्कापन महसूस हो। नंबर 2, रास्ते खुलना। मसाइल के हल के लिए नए मौके और रास्ते सामने आना। नंबर 3, हौसला बढ़ना। दुआ के बाद मेहनत और उम्मीद जारी रखना आसान लगना। ईमान उस यकीन का नाम है जो नाउमीदी के बाद भी कायम रहता है। बाज़ आज़माइशें तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से आजाद करने आती हैं। जो दिल शुक्र से खाली हो जाए वो सुकून खो देता है। सब्र उन लम्हों की इबादत है जब जुबान खामोश मगर दिल दुआ गो होता है। जब तुम अपने खौफ को अल्लाह के हवाले कर देते हो तो जिंदगी आसान लगने लगती है। अल्लाह की रजा में सबसे बड़ी आजादी छुपी है। गुनाहों और तौबा की ताकत को समझने के लिए ये 3 निशानियां याद रखो। नंबर 1,
दिल का हल्का होना, गुनाह छोड़कर दिल में सुकून और हल्कापन महसूस हो। नंबर 2, जिंदगी में तब्दीली आना, रवैया और आदत में मुस्बत तब्दीली दिखाई देने लगे। नंबर 3, अल्लाह के करीब होना, इबादत और दुआ में दिल ज्यादा लगने लगे और रूह में तस्कीन आए। तौबा करने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो। जो अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक बदल लेता है, उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। अल्लाह के नजदीक वो आंसू सबसे कीमती हैं, जो गुनाहों की शर्मिंदगी में बहाए जाएं। हर सब्र तुम्हारे हक में लिखा जा रहा है, बस जल्दबाजी मत करो। रहमत उस लम्हे उतरती है जब तुम हार मान कर भी अल्लाह से जुड़े रहते हो। दुनिया के फैसले वक्ती हैं, मगर अल्लाह का फैसला अबदी सुकून देता है। जब तुम अल्लाह की मर्जी को अपनी चाहत बना लेते हो, तो जिंदगी दुआ बन जाती है।